अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ मौजूद हैं लेगो विंडसर थीम पार्क, जो यहाँ का वन ऑफ द फेमस थीम पार्क है। आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, ये है मेन एंट्रेंस लेगोलैंड की। ये मेन एंट्रेंस पे पहले लेगो फिगर भैया देख सकते हैं आप। तो एंटर होने के बाद की पहली राइड है, जो कि हम एंटर होते ही राइड पे चलने के बाद आती है। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। जी, वाइकिंग रिवर स्प्लैश राइड हो गई है। अमेजिंग राइड, और बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, जब अगर इस तरफ आएँ तो बिल्कुल इस राइड को मत मिस कीजिएगा। नेक्स्ट राइड जो है वो लेगो निंजागो राइड है। चलिए चल के देखते हैं। Never have my eyes seen such treasures. Boys, take whatever you want. Are those pirates? Fire!
आज टेम्परेचर कोई 26 डिग्रीज के करीब है इधर, तो काफ़ी हॉट है यहाँ के हिसाब से और काफ़ी गर्मी हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ। नेक्स्ट राइड कौन सी मिलती है, आइए देखते हैं नेक्स्ट राइड को। अगली राइड है नाइट्स किंगडम। ये रोलर कोस्टर राइड है, यहाँ की बहुत फेमस राइड है। चल के देखते हैं। That's fine. ये यहाँ पे पायरेट्स बर्गर किचन के नाम से एक छोटा सा होटल इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि के बीच में स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे रेगुलर पायरेट शो होता है जो इस वक्त हो रहा है। चले हम आपको उसके वहाँ से लाइव हाइलाइट्स दिखाते हैं। It's time for a good old pirate sing-song. Repeat the words after us and follow the actions. Here we go. You'll see how it's the pirate crew. Now the actions.
ये लंडन ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, और ये देखिए लॉयड्स बिल्डिंग। जी दोस्तों, तो ये था पार्ट 1 लेगोलैंड, पर अभी पिक्चर बाकी है और मुलाकात होती है लेगोलैंड पार्ट 2 में मोर एक्साइटिंग राइड्स के साथ जल्दी।